Dobar dan, moje ime je Filip Lukić i gledate Screening. Referendum o ustavnim promjenama je prošao. Vlast slavi pobedu, a slavi je i opozicija. Ko je zaista pobedio, da li je neko glasove građana Srbije krišom ubacivao u glasačke kutije i spremali nam se opet scenario džakovi. U kakvoj atmosferi Srbija dočekuje predstojeće aprilske izbore, kakvi su izborni uslovi, ima li opozicija kapaciteta da spreči prekrajanje volje građana, a vlast hrabrosti da se uzdrži od prljave kampanje. O svemu tome razgovaramo sa politikologom i istraživačem na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju i saradnikom CRTE, Vujom Ilićem. Vujo, dobar dan, dobrodošli u Screening. I da krenemo nekako od tog pitanja koje se danima provejava kroz javnost. Ko je zapravo pobedio na tom referendumu o ustavnim promjenama? Ovo je odličan referendum, zato što svi mogu da tvrde neku vrstu pobede. Sa jedne strane, znači, očigledno je da je većinskom voljom građana je potvrđene referendumsko pitanje, odnosno promjena Ustava. Meni je bilo teško da vidim koji uopšte rezultat može da ne odgovara vlasti. Odnosno, vlast se uvek nalazi u takvoj poziciji da mogu da okrenu taj ishod u njihovu korist, da tako kažemo. Da je bila mnogo veća razlika, mislim da bi se vlast hvalila tom dominacijom koju ona inače ima u našem partijskom životu, stranačkom životu. Sa druge strane, da je recimo opcija ne pobedila, mogli bi da imaju alibi za spore evropske integracije, da jednostavno kažu, evo, mi smo želeli da se pridružimo EU, ali opozicija nam nije dozvolila. To bi bio jedan alibi kratkotrajan. A sa treće strane, čini mi se da je baš ovaj ishod gde je zapravo nije bio onaj odnos snaga kako je, ja mislim, većina ljudi očekivala. Mislim da je se očekivala na neki način veća prednost onih koji su glasali da. I tu moramo da uzmemo obzir da uopšte nije bilo u javnosti mnogo istraživanja javnih mnjenja pre samog dana glasanja, što je meni bilo interesantno, ali možda možemo i da naslutimo zbog čega i zapravo nije bilo. Zbog čega? Pa zbog toga što se na neki način, ajde da kažemo, oni koji su naručivali ta istraživanja nisu imali neku korist od toga da ih javno obznane. Dakle, ja sam video jedno istraživanje od ovih agencija koje obično izlaze sa rezultatima istraživanja skoro na nedeljnom nivou, nije bilo ničega. Tako da meni je to bilo veoma neobično, nemam i dalje neko jasno objašnjenje, ali ovaj ishod gde su zapravo strane bile mnogo izjednačanije nego što se očekivalo, zapravo najviše ide u prilog vlasti, ja bih rekao, jer pokazuje spoljnom svetu zapravo da ovde postoji neka demokratska utakmica i da su snage na neki način izjednačenije nego što one to zapravo i jesu. Sa druge strane, opozicija je takođe mogla da tvrdi da je postignut veliki uspeh, upravo zbog te neke približnog broja glasova za ne, makar onaj deo opozicije koji je bio u kampanji za ne. Kampanje kao da nije bilo, ni sa strane vlasti, ni sa strane opozicije. Ne, znači u monitoringu medija koje CRTA inače radi, videli smo da su bila dva pika početkom decembra i u onoj poslednjoj nedelji pre dana glasanja. Između je to bila potpuno zanemarena tema. Znači, gotovo da ničega nije bilo u medijima. Ono što je posebno interesantno jeste da je, dakle, vladajuća stranka i njen predsednik koji su u tom periodu potpuno dominirali medijima. Dakle, u monitoringu CRTA je u mesecu decembru samo bilo 70 javnih, direktnih obraćanja predsednika ljudima. Dakle, on se bavi svim temama, ali s ovom temom jednostavno nije bavio. A kampanja za ne je, sa druge strane, malo sporije kretala, u posljednjem periodu se tek malo javila. Nismo vidjeli puno debate na medijima koji su najviše gledani, a to su uglavnom televizije sa nacionalnom frekvencijom. I na terenu je zapaženo ono što zapravo neizostavni deo ove predizborne kampanje. Dakle, vladajuća stranka je mnogo prisutnija na terenu nego svi drugi politički akteri i bavi se svim onim čime se inače bavi u predizbornoj kampanji, a to su različite humanitarne akcije, deljenje pomoći i tako dalje. Dakle, to je ono na što smo navikli. Oni su zapravo, cela ova kampanja za referendum bila je ugnežđena u ovu mnogo širu predizbornu kampanju. Dakle, na neki način priprema za ono što sledi u aprilu, ali kad pogledamo opoziciju, dakle, opozicija je očekivala da će ovim referendumskim rezultatom na neki način pokušati da akumulira tu energiju građana i da je takođe preusmeri na aprilske izbore. Međutim, dosta se govori o tome da tih 40% koliko je glasalo protiv zapravo nije opozicija. Dakle, da to ne možemo prosto sabrati i reći ovo je 40% opozicionih birača. Dakle, ko se našao sve u tih 40%?
To je jedan ugao gledanja koji dosta predstavnici vlasti zapravo forsiraju, da je ovih otprilike 1,9 miliona glasača koji su izašli na referendum, da su to uglavnom njihovi glasači koji su se sad podelili. Meni se čini da to nije baš tako, ali opet ne možemo puno toga da tvrdimo jer nemamo rezultate istraživanja koje bi mogli da analiziramo i još uvek nisu objavljeni rezultati referenduma na tom nivou biračkih mesta. Ne možemo da kažemo, ali sve ono što možemo da vidimo kako su glasale različite opštine kad se to uporedi sa nekim prethodnim obrascima, pokazuje zapravo da je vrlo verovatno da su se glasači primarno orijentisali na ovom glasanju u odnosu na ono kakav je njihov stav prema vlasti. Ukoliko veruju vlastima, glasali su onako kako je vlast od njih tražila. Ukoliko ne veruju vlastima, oni to nisu uradili. I u ovom sad skupu oni koji su glasali ne, ja bih rekao da je to jedan širok spektar nezadovoljnika situacijom u zemlji sa desnog spektra, sa leve strane spektra i ima tu naravno i glasača vladajućih stranaka, ali ja bih rekao da oni nisu bili većina tu. Znači, ovo su opozicioni, ti korpus opozicioni glasova koji bi na aprilskim izborima mogao da se podeli na te neke liste koje će izaći. Mislim da je bio dominantan korpus unutar ovih 800.000 koji su glasali protiv referendumskog pitanja, ali opet moram da imamo u vidu da ovo nije bilo glasanje za izbore, što znači dve stvari. Jedna stvar je glasati protiv nečega, druga stvar je glasati za nekoga. Ne možemo da uzmemo da će oni koji su glasali protiv sad za 2 meseca ići i glasati za ove stranke koje su vodile kampanju. Ne, to su formalno bile samo 3 udruženja, neformalno je bilo i drugih aktera. A sa druge strane, čak i ovaj ishod izbora, znači glasanja ovih, 40% otprilike, on ne može da se preslika na mandat. Upravo zbog drugačije logike glasanja na izborima, gde će mnogi glasovi ostati naravno ispod i ovog spuštenog cenzusa i dakle preslikavanje na mandate ne dolazi u obzir kad se govori o izboru. Ali je li zbog toga važno da opozicija ima jednog predsjedničkog kandidata? Dakle, je li zbog toga može biti važno da pokušaju da tu referendumsku atmosferu prebace na predsjedničke izbore, pošto očigledno na parlamentarni je ne može biti? Naš čitav sistem je veoma personalizovan, politički. I vi kada gledate prethodne kampanje, tu se ne govori previše o programima, ne govori se previše o kandidatima za Narodnu skupštinu i tako dalje. Uglavnom se govori i predstavljaju se lideri stranaka uz nekoliko izuzetaka, zapravo to je opšte pravilo. Tako da predsjednički izbori su uvek na neki način bolje prijanjaju za takav stil politike u zemlji. Tako da sa jedne strane, jer znači u aprilu se održava i predsjednički izbori i izbori za Narodnu skupštinu ukoliko budu bili raspisani i niz lokalnih izbora, ne samo beogradski, već će biti i ovi drugi gradovi i opštine u Srbiji. I sad tu će biti znači takmičenje na različitim nivoima, svakako će biti u senci predsjedničkih izbora. Naročito ukoliko Aleksandar Vučić bude bio kandidat, a svi su izgledi da hoće biti, iako će biti nosilac svih listi, zapravo će biti kandidat na predsjedničkim izborima. I tu sad dolazimo do te situacije da se to percipira kao to glavno odmeravanje snaga. Ali opet, logika predsjedničkih izbora je takva da je u opoziciji primarno u interesu, dakle, da izvuče što više opozicionih glasača, bez obzira da li su za jednog kandidata ili za drugog kandidata, kako bi se na neki način izbeglo da ne bude drugog kruga zapravo. Ali opet, sad će krenuti opet sezona nesomučnog objavljivanja i istraživanja javnog mnjenja, odnosno šta nameravaju glasači i dosta je važno da opozicioni glasači mogu da vide da postoji neki paritet, da postoji neki odnos, da neko može da dobaci tim procentima Aleksandra Vučića. To je zapravo najveći izazov. Može da se ide sa više kandidata, ali će to opet ostavljati utisak kao da je jedan kandidat dominantan i da niko drugi ne može da mu se približi. Spomenuli ste Crtin uzorak i to kako je Crta posmatrala referendumski dan i rezultate. Crta je i prethodnih godina posmatrala izbore. I sad kad vi uporedite te uzorke i te promene o kojima govorite, jel se primećuje na neki način koncentracija tih opozicionih glasova, jel se primećuje promena neke opozicione slike ili je to na nivou onoga što smo imali 2016. godine? Ako gledamo kako su ljudi glasali na ovom referendumu, sada vrlo su slični obraci kao na prethodnim izborima.
Naročito, recimo, ako gledamo tu podelu grad-selo, odnosno kako se glasalo u većim sredinama, kako se glasalo u manjim, na osnovu našeg uzorka mi možemo da vidimo da je situacija u velikim gradskim sredinama, znači ne u gradskim opštinama, nego zapravo u naseljima gradskim, unutar svih opština, bila negde izjednačena. Odnos je bio 50-50, a ono što je zapravo dalo prednost opciji da, su glasovi u manjim ruralnim sredinama gde se uglavnom glasalo 70% za, 30% protiv. I to su neki obrasci koje obično imate i prilikom glasanja, odnosno izjašnjavanja za liste vlasti ili opozicije na izborima, s tim što ne treba da nas zavaraju ovi brojevi. Dakle, za promenu Ustava je glasalo nešto ispod 1,2 miliona. To nije kompletan. To je, iz moje perspektive, to izgleda kao da je vlast bila na nekom hladnom pogonu. Odnosno, ovo je neki minimum koji će glasati za vlast, dok je sa strane opozicije, kad uporedimo ovih 800.000 koji su glasali ne, uzmemo tu pretpostavku koja nije tačna, ali recimo da su to uglavnom opozicijni birači, maksimum koji su svi opozicijni akteri dobijali na izborima 2014. 16. pa i 17. se uvek kretao do milion. Dakle, ovo je možda blizu nekog maksimuma do sadašnjeg ponašanja opozicijnih birača, ali daleko ispod maksimuma onoga što zapravo vlast može da izvuče. Znači, ovo su ljudi koji su glasali da tako kažemo, iz osjećanja građanske dužnosti, ali ono što vlast nije radila, to je vrlo intenzivna kampanja na terenu, to je zloupotreba javnih funkcija i tako dalje, pritisci na birače. Znači, sve ono što vidimo kao obrasce ponašanja u prethodnom periodu, to ćemo sigurno videti u narednom. Nema razloga da očekujemo da ne bude, jer ništa suštinski nije promenjeno. I tu će se zapravo stvoriti ta mnogo veća prednost koju vlast ostvaruje. Ono što smo čuli od nekih predstavnika opozicije jeste i to da je referendum pokraden, da postoji manipulacija glasovima. I sad kad vidimo da je toliko velika razlika između opcije da i opcije ne, dakle, gotovo je nemoguće da je postojala izborna krađa koja bi na neki način promenila ono što su građani rekli taj dan na biračkim mestima. Ali ono što se postavlja kao pitanje jeste kako je moguće da svaki put, nakon svakih izbora, bilo kakvog izbornog dana, mi slušamo o izbornoj krađi. Počevši od 2012. kada su Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić tresli džakove ispred Narodne skupštine, upada Boška Obradovića u RIK, evo i sada referenduma gde je takođe on jedan od najglasnijih kada je reč o toj izbornoj krađi. Dakle, kako uvek dođemo do takvog scenarija? Tako je, znači ovo ste super prikazali, znači imali smo 2016. 17. 20. uvek velike afere nakon izbora oko toga da li su ti izbori bili regularni ili ne. Mogu da vam kažem, znači, iz perspektive CRTE kako to izgleda. Znači, CRTE je uočila, odnosno posmatrači su svedočili ozbiljnim nepravilnostima, kao što je punjenje glasačkih kutija. Bilo je incidentnih situacija, negde su bili izbačeni praktično sa glasačkih mesta. Sa druge strane, mi pažljivo analiziramo koliki je mogući opseg svih tih nepravilnosti i nepravilnosti takvog tipa da mogu da utiču na integritet glasanja na tom glasačkom mestu je oko 4% glasačkih mesta. Kad se uradi računica i tako dalje, vidimo da je to negde oko 60.000 glasova. To je, znači, kada kažemo 4% glasačkih mesta, to je zapravo oko 300 glasačkih mesta od 8.150, odnosno oko 60.000 glasova i tu se vidi da to zapravo ne bi promenilo situaciju, čak i kad bismo uzeli da su svi ti glasovi na svim tim glasačkim mestima, da tako kažemo, uzeti od strane ne i pridodati opciji da. Ali ono što možda najviše zabrinjava jeste nespremnost izborne administracije da se ovi izbori uopšte sprovedu na kvalitetan način. Dakle, na mnogo većem procentu glasačkih mesta glasački odbori nisu bili kompletni. Kršene su procedure za glasanje van glasačkog mesta i tako dalje. I to sve vrlo zabrinjava imajući u vidu da dolaze mnogo, ajde da kažemo, glasanje sa mnogo većim političkim posledicama, gde se glasa za izvršnu vlast, gde se glasa za zakonodavnu vlast, gde su politički ulozi mnogo veći. I ukoliko bude bila ovakva situacija, možemo da očekujemo da će sledeći proces biti mnogo gori. Kako smo došli do toga da je izborna administracija nespremna da sprovede izbore? Godinama aktivnog podrivanja izbornog procesa. Jer svaki put kada imate ovakva dešavanja, kao što je ovaj slučaj u Sjenici o kom cela opozicija govori, kao što je slučaj punjenja biračkih kutija i tako dalje, svaki put kada imate takve incidentne situacije, izborna administracija, odnosno oni organi koji su zaduženi
za sankcionisanje takvog ponašanja su potpuno pasivni, vi zapravo dozvoljavate akterima da nastave tako da se ponašaju. I to se ne dešava na ovim izborima, to se dešava godinama unazad. Znači, kao što gledamo vrlo spektakularne prizore u realitima sada na televiziji uživo, nije sve krenulo odatle, krenulo je malo po malo, jel da? Isto tako je i sa izborom. Neko mora da dozvoli, neko regulatorno telo ili telo koje sprovodi izbore dozvoljava to i s time zapravo podriva čitav izborni proces. Sve te optužbe o glasanju, o krađe na izborima, ja mislim da dolaze iz te velike frustracije zapravo opozicije nemogućnošću da učestvuju u stvarnim takmičarskim izborima. Jer, dakle, ono što je važno uvek da ponovimo, nisu najveće neregularnosti vezane za naše izbore, vezane za dan glasanja, već su vezane za period pre dana glasanja i odnose se pre svega na medijsku neravnopravnost. Ovo što sam spomenuo sada počinje da bude i vest u svetskim medijima, dakle, taj intenzitet gostovanja predsjednika na televizijama, razmere koje su posvećene predsjednicima vlasti i opoziciji i tonalitet, dakle da su predsjednici vlasti uvek predstavljeni na pozitivan način, a predsjednici opozicije gotovo uvek na negativno, u onim malim segmentima gde se uopšte njima govori, i te zloupotrebe javnih funkcija i podmićivanje, odnosno pritisci na birače. To su glavni mehanizmi kojima se omogućava ovakav ishod. Jel očekujete tako nešto i sad pred aprilske izbore? Pa mi to gledamo sve vreme zapravo. To nikada nestaje. Ali očekivali smo nekako nakon dijaloga sa europarlamentarcima, nakon međupartijskog dijaloga bez stranaca, da je vlast možda donekle prvi put voljna da pomalo popusti, da opusti tu atmosferu u društvu, da nemamo toliko dominaciju vladajuće partije u medijima, da će se možda popustiti i sa tim pritiskom na birače. Dakle, jel možemo očekivati takav gest vlasti? Ja ga zaista ne očekujem. Dakle, ono što smo videli jeste da smo od 2019. imali različite procese i dijaloge koji su trebali da unaprede izborne uslove, koji su bili vođeni i recimo pred izbore 2020 smo videli da opozicioni akteri koji su učestvovali na izborima dobijaju malo više prostora. Vi vidite te krive kako se malo pomeraju, kako su se završili izbori, to je opet ravna linija i opet imamo preko 90% zastupljenosti predstavnika vlasti i državnih funkcionera. Dakle, ne vidimo nikakve naznake da se nešto strukturno tu menja. Dometi onoga što je postignuto u dijalogu sa učešćem evroparlamentaraca nisu dovoljno zadrli u te ključne probleme našeg izbornog procesa. Dakle, oni su se bavili nekim stvarima, formirano je to telo za monitoring medija, međutim, koji vidimo ima ogromne probleme u svom radu. Oni su radili nekoliko stvari, dakle, uspostavili su metodologiju, usvojeno je nekoliko dokumenta, dakle, preporuke za privatne emitere i pravilnik za javni servis, ali je potpuno pitanje, dakle, kako će se to sprovoditi i da li će imati bilo kakvog efekta. Dakle, ono što vidimo svaki dan jeste da nema naznaka da će se ti odnosi promeniti i teško je poverovati da će se oni sada nekom magičnom voljom izmeniti u februaru. I uopšte je pitanje šta se dešava ukoliko vi imate pred same izbore, odnosno dan glasanja, mesec dana nekog privida pluralizma. Da li to može da promeni sliku o politici, o političkim akterima koje se formira u toku godina zloupotrebe zapravo medija? To je isto kao i sa ovim predlogom novog načina regulisanja funkcionerske kampanje zapravo, koji se predviđa ovim novim izmenama zakona, gde stoji da se 10 dana pred dan glasanja ne može da bude funkcionerska kampanja, znači 11. dan je okej. To je jednostavno ne može da promeni takvu neravnotežu i onda uvek imamo te nezadovoljstvo ishodom glasanja. Posle svakih izbora, mi već u poslednjem periodu imamo masovne proteste, 2016, 17, 20 i tako dalje. Nezadovoljstvo građana takvim izborima se povećava. I koliko ti takvi protesti, potencijalni, dan 4. aprila, mogu biti uspešniji ili manje uspešni, odnosno opasniji po vlast, ukoliko, na primjer, opozicija u Beogradu napravi dobar rezultat? Beograd je veliki znak pitanja i za vlast i za opoziciju, da li će doći do smene vlasti. Da li očekujete da građani, ukoliko vide izbornu pobedu na nekom mestu, izađu na ulice u većem broju
ili nezadovoljstvo zbog neregularnosti, na primjer, potencijalnih tokom izbornog dana, može da akumulira veći broj građana na ulicama. Dakle, šta ste vi odabrali kao opciju za masovnije proteste? Dosta je to nepredvidivo. Dakle, mi ne možemo da znamo kako će se opozicioni akteri ponašati i u slučaju poraza na svim nivoima ili u slučaju pobede na nekom nivou, a poraza na drugim nivoima. I kao što vidimo, i opozicioni akteri nisu usaglašeni po mnogim pitanjima, pa verujem da ne bi bili ni po tom pitanju. Dakle, oni koji bi eventualno ušli u neke lokalne skupštine bi vjerojatno bili zadovoljniji, ne bi nužno osporavali integritet tih izbora, a građani su uvek, kao što smo rekli, posle izbora nezadovoljni, ali je pitanje šta će oni moći da vide kao uspeh, a šta kao neuspeh i šta će ih više dotaći. Ja zaista ne znam šta smena vlasti u Beogradu znači za ljude u Kragujevcu ili u Novom Sadu ili u Kikindi. Zaista ne mogu da znam i šta će to njima značiti. Možda će značiti mnogo, možda neće značiti ništa. A kada govorimo o medijskim natpisima koje ste spomenuli u svetskim medijima i dijalogu evroparlamentaraca, dakle, svi su očekivali da će neki strani pritisak na vlast u Srbiji zapravo dovesti do toga da ona učini neki korak dobre volje prema opoziciji i čitavoj atmosferi u društvu. Kažete i sami da to nismo videli. Ne možemo očekivati da je neka promjena metodologije ili definisanje funkcionerske kampanje promeni ono što postoji u društvu kao takvo, ono što i građani osjećaju u vazduhu. Dakle, šta je to, ako nije ni strani pritisak, ako nisu ni naši zakoni domaći, dogovori oko toga kako će se funkcionerska kampanja tumačiti, kako će se u medijima predstavljati političke partije. Dakle, šta je potrebno da se dogodi da vlast kaže ok, treba povući ručnu i treba dozvoliti i nekoj drugoj strani da se čuje? U osnovi je uvek pritisak iznutra, odnosno zahtevi građana. Inače, u istraživanjima možemo da vidimo da većina građana negativno percipira naše izbore, odnosno izborni proces. Dakle, većina sumnja u integritet, od biračkog spiska do toga kako se ti izbori sprovode, s tim što su građani podeljeni oko toga da li je to zbog neke malicioznosti, zbog krađe ili zbog jednostavno nesposobnosti izborne administracije. To je jedna stvar. Druga stvar je kakav je odnos snaga između vlasti i opozicije i čime zapravo opozicija uopšte može da zapreti vlasti da bi došlo do nekih suštinskih promjena. To možemo da vidimo dakle u zemljama u okruženju gde se do nekih pomaka u napređenju izbornog procesa dolazilo vrlo sporo, ali uglavnom posle pritisaka opozicije koja je na neki način već počela da bude percipirana kao ozbiljan takmac vlasti. Vlast u takvim situacijama počinje da procenjuje da li je bolje da obezbedi neke poštenije izbore i da ostane na vlasti, jer utisak mnogih je zapravo da bi SNS verovatno i na potpuno poštenim izborima sada mogla da ostvari prednost. Ali je dakle pitanje kako oni to percipiraju i da li oni to vide, ali za sada takvog pritiska nema, odnosno ne postoje dovoljno jaki opozicioni akteri koji bi primorali vlast da zapravo promeni pravila igre. Dakle, nerealno kad opozicija kaže pobeđujemo novim izborima i Vučićeva vladavina se završava 4. aprila. Nema nikakvih naznaka na osnovu istraživanja javnog mnjenja i na osnovu onoga što možemo da percipiramo šta se dešava sa izbornim uslovima, da vidimo da će se to desiti. Zapravo, zaista je potrebno da se prvo to pokaže negde nekoliko nedelja pred izbore, toga nema i građani to takođe prate. Te rezultati istraživanja javnog mnjenja, bez obzira koliko ih kritikujemo, kada ih gledate agregatno, znači rade se stotina istraživanja javnog mnjenja u poslednjih nekoliko godina, vi možete da vidite kako se kreću ti trendovi su zapravo zaista stabilni. Dakle, vlast ima, stranke na vlasti imaju prednost preko 50%, ostale opozicione stranke variraju, dakle, iz godine u godinu se menja, dakle, uvek imamo neke talase, neki opozicioni akter dođe na prvo mesto pa se povuče i tako dalje. I to nisu procesi koji su nepoznati. U zemljama u okruženju su veoma slični. Ako gledamo Mađarsku, situacija je do 2018. bila potpuno identična. Dakle, vladajuća stranka Fides je imala prednost od 50-60%, ostale sve opozicione stranke su bile gotovo jednocifrene, ali se i onda opozicija krenula, primorana do duše izbornim sistemom, u jedan proces saradnje, prvo na izborima u Budimpešti gdje je ostvarena pobjeda, pa onda na nacionalnim izborima. Veoma je zapravo zanimljivo, pošto se glasanje ove godine dešava na isti datum, dakle, u aprilu i u Mađarskoj i u Srbiji, pratiti koliko je drugačija dinamika u saradnji opozicije,
jer sada već, dakle, opozicija je kroz te procese u Mađarskoj došla do jednog kandidata i sad taj kandidat je otprilike ravnopravan po procenjenom broju glasanja koje bi mogao da ostvari na glasovima u aprilu sa vladajućim Fidesom. Ali već 2 godine gradonačelnik Budimpešte je iz redova opozicije, dakle Tako i to sigurno utiče na čitav proces. Čitav proces je zapravo trajao 4 godine, dakle tog usaglašavanja, uviđanja da je takav način, dakle borbe opozicije međusobno ne može nikome da pomogne, pravljeni su veoma teški zapravo kompromisi sa uključivanjem partija sa različitog spektra, od zelenih preko centrista, levih do krajnje desnice, ali su na neki način uspeli da zapravo promene pravila igre. Ovde ne vidimo takve promene u ponašanju opozicije, niti u stavovima glasača. Tako da se ta obećanja da će doći do nekog spektakularnog preokreta nisu zasnovana na nekim činjenicama koje mi možemo da vidimo. Možda ne vidimo neke tokove. Ali ono što vidimo, evo, čuli smo i da će Aleksandar Šapić biti prvi na listi Srpske napredne stranke na izborima u Beogradu. Ne znamo još da li će predsjednik Vučić biti kandidat za drugi predsjednički mandat. S druge strane imamo opoziciju koja je iznela neke kandidate, međutim u svemu tome se na neki način i posvađala i dakle još razjedinjenija izlazi iz toga. Imamo i novu opciju na tom levom spektru koju predstavlja koalicija Moramo, koju čine Ne davimo Beograd i nekadašnji gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović. Dakle, šta vam kao politikologu govori ovakvo ustrojstvo trenutno na političkom spektru? Dakle, šta je to što građani očekuju? Hoće li SNS i SPS ići zajedno? Hoće li opozicija sarađivati nakon izbora ili možda pre izbora? Dakle, šta očekujete se dogodi do aprila? Ajde da krenemo od vlasti. Koliko sam ja razumeo, dakle, Šapić se negde sada postavlja kao kandidat koji će biti nosilac liste na beogradskim izborima, ali još uvek ne znamo kako će izgledati izbori za Narodnu skupštinu i za predsjednika. Ja pretpostavljam da će nosilac svih listi opet biti Aleksandar Vučić. I da će on najverovatnije ići na drugi predsjednički mandat. To možemo da vidimo iz niza stvari, ali jedna od njih je čak i ova izmena izbornog zakonodavstva gde se ukida žreb na predsjedničkim izborima. Dakle, vlastima je veoma važno da to bude broj 1 i da on bude broj 1 i na predsjedničkim, i na parlamentarnim, i na lokalnim izborima i tako dalje. Sad, koliko sam razumeo, takođe, došlo se do neke odluke u vladajućoj koaliciji da se ide odvojeno na parlamentarnim izborima, a da se podrži jedan kandidat na predsjedničkim, da bi moglo da se zapravo prebaci 50% u prvom krugu pre svega, a dakle procenjeno je da će SPS i SNS kao dve koalicije moći da privuku više glasova na republičkom nivou. Na beogradskom pretpostavljam da je već pitanje da li je to tako i tu ćemo vidjeti da li će oni ići zajedno ili odvojeno. Što se tiče opozicije, u principu je situacija veoma fluidna i veoma je dinamična. Dakle, neke koalicije se formiraju, neke se i razgrađuju. Ispomenuli ste već, znači, imamo ovu situaciju sa Ponošem kao kandidatom koja je dosta uzburkala zapravo javnost. A radi se o tome da mesecima već teče taj proces od kada je formirana ta koalicija oko SSP-a, teče taj proces odabira kandidata koji je jednostavno trajao predugo i odlučilo se na možda neki nedemokratski način, ali to je njihova unutrašnja stvar, da se to preseče zapravo isticanjem tog kandidata u prvi plan. I vidjet ćemo kako će to sada uticati na ove ostale aktere. Način na koji su došli do tog kandidata nije baš protekao najbolje, tako da to možda može da ima neke negativne efekte. Koalicija Moramo je zapravo sada najdefinisanija, znači zna se ko će biti nosilac parlamentarne liste, beogradske liste i prvi na republičke liste. Međutim, oni još uvijek nemaju predsjedničkog kandidata, odnosno nije doneta odluka da li će podržati tog nekog zajedničkog kandidata opozicije ukoliko bude bilo. I sad tu imamo i neke procese razgradnje koalicije i na desnici, odnosno desnica je zapravo sada ostaje kao najveće pitanje da li će izlaziti zajedno ili odvojeno. Postojala je ta koalicija NADA, koja mi se čini malo je u krizi posle rascepa u POKS-u. Da li će postojati suverenistički blok oko Dosta je bilo, Zavetnika i tako dalje, to je drugo pitanje, i sa kim će ići Dveri. Dakle, to je jedna velika nepoznanica, a te stranke zapravo privlače dosta glasova
i može da bude veoma važno koja će od njih preći cenzusa, koja ne za ukupan ishod izbora. A očekujete da može biti formirana ta velika koalicija na desnici s obzirom na velike razlike koje postoje između njih? Jer, na primjer, od Demokratske stranke Srbije u Srbiji se na neki način nije pojavila koalicija na desnici ili desnom centru koja je okupila toliki broj ljudi. Jel ovo mogu biti ti izbori prekretnica za ove desničarske partije? To je stvarno veliko pitanje. Ja mislim da je sa onim promenama početkom 2020. kada je spušten cenzus koji je zapravo služilo da se na neki način ti ishodi bojkota umanje koliko je gotovo moguće, dati su podsticaj i svim tim političkim akterima da probaju samostalno, da prođu izborni cenzus. Ja i dalje mislim da je to glavni način na koji politički akteri posmatraju politiku. Dakle, koalicije su nužno zlo, one jako mnogo komplikuju i proces kampanje i proces kasnije kontrole tih mandata. I verujem da je to primarni način na koji će većina tih stranaka na desnici pokušati da prebaci izborni prag, a da li će se i kako uklopiti, to je zapravo zaista pitanje gde ćemo videti u sledećih nekoliko nedelja u kom će oni sastavu ići. Za sada nema nekih razloga da mislimo da će se stvarati ta neka velika koalicija. To je zapravo podjednako dug proces kao i na levici, a znamo da je to trajalo mesecima, ako ne i godinama na levici. Ne može ništa da se uradi u poslednjem trenutku. I ostaje sam ovo pitanje namerno za kraj. Dakle, nakon što smo analizirali kako izgleda politička situacija trenutno u Srbiji pred te aprilske izbore, govorili smo o neregularnostima, da one se zapravo najmanje događaju na dan glasanja. Pre nekoliko dana čuli smo od predsjednika Vučića da će, ukoliko on pobedi, odnosno Srpska napredna stranka, mladi dobiti još 100 evra nakon što se izbori završe. Dakle, mnogi su rekli da je to čak i da postoji osnov za krivično delo zbog uticaja na izbore i kupovinu izborne volje građana. I kad pogledamo opoziciju na drugoj strani, ona u svojim rukama nema takav adut koji bi mogao da ponudi građanima Srbije. I dakle, gde je onda uopšte šansa onih koji nisu na vlasti u ovom momentu? Taj slučaj sa obećavanjem 100 evra pomoći zapravo ukoliko vladajuća stranka ostane na vlasti je po meni odličan primer na koji način se utiče na ravnopravnost izbora. Kao što ste rekli, dakle, opozicija nema taj novac koji može da ponudi mladima. A taj slučaj neobično podsjeća i na onaj slučaj kada su obećavane akcije, odnosno kada je tadašnji ministar Dinkić rekao da ukoliko ne dođe Tomislav Nikolić na vlast, da će cena tih akcija biti 1000 evra. Tada je to bio ogroman problem, ali znači vidimo kada se ne reaguje na takve stvari postaju normalne, zapravo uobičajene, postaju deo političke kulture. I sada sa epidemijom korone to je zapravo eksplodiralo. Svi ti načini na koji se ne programski, već na osnovu, dakle, procene vladajuće stranke, da li je njima u interesu da targetiraju jednu grupu ili ne, materijalno zapravo oni podstiču da glasuju za njih. To je eksplodiralo i ja ne vidim kako će to uopšte stati. Dakle, ja verujem da je ovo sad postalo jedan novi način na koji se uopšte odigrava politika u našoj zemlji i neobično opet podsjeća i na onaj slučaj iz 2020. sa ministrom Drobnjakom, koji je obećao stanovnicima jednog sela put ukoliko glasaju za vladajuću stranku. Nije bilo nikakve reakcije. Tako da možemo da očekujemo da neće biti nikakve reakcije ni na ovo. I to je način na koji se naše izbori urušavaju. Dakle, ne primarno krađom glasova na izborni dan, već ovakvim stvarima koje se dešavaju mesecima pre dana glasanja. Dakle, lestvica se pomera pomalo svakog dana. Zapravo na dole svakog dana. Vujo, hvala mnogo na razgovoru. Hvala i vama. Bio je ovo Screening.